नमस्कार। आज आमी आपनादेर साथे शेयर करब बड़ी दिए माछेर झाल। एर जोन्नो एखाने आमी माछ परिष्कार करे धुए नुन हलुद माखिए निएछि। एबार एकटा कड़ाइते आमी दिए दिচ্ছি 2 চামচ সরষের तेल। तेलटा गरम होले आमी दिए देब एर मধ্যে बड़ी। बड़ीटा आमी भालोभाবে भेजे नेब। बड़ीटा भाजार समय ग्यासेर फ्लेमटा अवश्यई कमिয়ে রেখেছি। बड़ीगुलो नाड़ाचाड़ा करे भेजे आमी तुले नेब। बड़ीगुलो तुले निये ओई तेलेतेई आमी माछगुलो भेजे नेब। माछगुलो प्रथमेई भाजते दिए देब। एबार आमी एकटा मशला तैरी करे नेब। तार जोन्नो आमी निये निচ্ছি 1 চামচ कालो सर्षे, कयेक टुकरो आदा, हाफ चामच गोटा जिरे और दुटो काँचा लंका दिए एक पेस्ट तैरी करे नेब। एबार माछगुलो आमी उल्टे पाल्टे भालोभाबे भेजे नेब। माछगुलो भालोभाबे भेजे निये आमी एबार माछगुलोके आस्ते आस्ते तुले नेब। एबार आमी ओई तेले दिए दिচ্ছি हाफ चामच कालो जिरे और कयेकटा काँचा लंका। फोड़नटा भालोभाबे हये गेले ओर मধ্যে आमी बेटे राखा मशलाटा एकटा छाकनी दिए छेके नेब। मशलाटाके आमी चामचे करे भालोभाबे छाकनी दिए टिपे टिपे ओर मধ্যে থেকে समस्त रस বার করে নেব। এবার আমি ওর মধ্যে দিয়ে দেব हाफ চামচ হলুদ গুঁড়ো, আর দিয়ে দিচ্ছি 1 চামচ লঙ্কা গুঁড়ো আর পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে মশলাটা ভালোভাবে ফুটে গেলে আমি ওর মধ্যে দিয়ে দেব ভেজে রাখা বড়িগুলো। বড়িগুলো এবার একটা ঢাকনা দিয়ে ঢাকা দিয়ে সিদ্ধ হতে দেব। মিনিট 5 পর বড়িগুলো নরম হয়ে আসলে এবার আমি দিয়ে দেব ওর মধ্যে ভেজে রাখা মাছগুলো। সমস্ত মাছগুলো দিয়ে আবারও আমি একটা ঢাকনা দিয়ে 2 মিনিট ঢাকা দিয়ে ফুটিয়ে নেব। 2 মিনিট পর ঢাকনা খুলে মাছগুলো উল্টে পাল্টে আমি ভালোভাবে ফুটিয়ে নেব। এরপর গ্যাসের ফ্লেম অফ করে দিলেই রেডি হয়ে যাবে বড়ি দিয়ে মাছের ঝাল। ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে দয়া করে একটি লাইক দিয়ে দেবেন ও চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকার অনুরোধ রইল।